Hi mga kadangs, maadjong buntag, laing adlaw ug laing wadwarunon nasad natong birada. Wadwara nasad nato ning sa gawas kay nahuman naman ta og pahimutang sa sud. Wala pa jud siya kayo na hapsay tanan pero naanam-anam na. Maong ari na sad ta mobirada sa gawas kay grabe kalabog sa sagbot. Una ako na lang gi pamekos-mekos gihapon ng mga kasagbutan. Hinayan lang tama sa makaya gid sa lawas mga kadangs kay aron dili motukar ang ato ang mga ilap-ilap mga katuhuran diha. Unang hinahinay lang kataman na gid sa makaya sa tuang lawas. Una nga kana gyud nga kuan, grabe kadaghan sa amigas. Mga primero gagloves ko, lisod man kayo ikumot-kumot sa sagbot, di magkakapag gusto og bira kay baga man kaadyaw ang gloves kanang orange nga naa sa pad ba dapit. Grabe ka baga, mao na nga ako lang pong gitangtang. Pagtangtang naho kay karang samot magkadaghan ang amiga sa unahan agoy kakuming-kumingking ra gid taam pagkuga kupot ay barugasad ko kay ngabot ta sa akong mga tiil una nga gihinay-hinayan ayan kay ay masangko ra gid di madugay na sa di madugay nasangko na gid siya na manhid na kaayo sa sigig paak sa amiga sa akong kamot, sa akong tiil. Pamadugay, wala ko ka-feel. Naanad na gulo akong kamot, o naunsa na ba to, o nahuna lang yung ko nga, mahumana na siya. Hay, at sa wakas, sa pila ka oras ni wadwad anang mga sagbutan na humana gyud. Mga gitapok ka lang na napamajigagmay mga pinupino bitaw nga mong musiwil-siwil gihapit-hapit naman po pangibot aron di kadjulain po na magsiwil-siwil mga pinupino ra ba jud kaadyo lain kay jutan-aon nga ako lang gitapok ng mga bato-batong gagmay kay maka-slide jatan sa mga customer na tukuhon mga gidaspan na manaho na mga pinupino nga mga bato bitaw kay dangog bitaw pud na dahugon pa jud nang padung sa aring kalsada. Dako ni siya nga area mga kadang sa pasakilid na kaning kilid o kung naatay manahunaan nga mabutang ana pwede ra gyud siya magamit ni siya kana kung gihapilan kay ako pa nang gipang kuha ng mga bato-bato kadaghan mga plastic gagmay mga sichiburitsin ang lubong anang mga bato mo nga akong gipangkuha ubang mga bato nang gihayang ang gitalinis simbakuba og nay sa gipot at sa dihang nahuman na gyud ang person sa wadwad dagkog singot jangs kaya ra ug mauna ni ang ato ang agi karong adlaw mga kadang hayag-hayag na gyud sa panan-aw og diri sa lantak kutob mga kadang. Thank you for watching, love you guys.